बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और हम सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से हैं। किड्स ने एक दुआ से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखते हैं आज हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकल्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए स्टार्ट करते हैं किड्स। सबसे पहले हम ए ट्रेस करते हैं। ए एप्पल, एप्पल। बी बनाना, बी बनाना। सी का कैट, सी का केक। डी डॉग, डी डॉग। डी डक। E elephant, elephant। F fish, fish। G gun, gun। H horse, horse। ice cream, ice cream। J jug, K kite। L line, line। M monkey, monkey। N nest, nose। O orange, owl। P parrot, parrot। Q queen, queen। R rabbit, rabbit। S sun, sun। T tiger, tiger। U umbrella, V van, van। W watch, watch। X x-ray, x-ray। Y yo-yo, Z zebra, zebra। A apple, B balloon, C cat, D dog, E elephant, F fish, G grapes, H horse, ice cream, J jug, K kite, L line, M monkey, N nose, O orange, P parrot, Q queen, R rabbit, S sun, T tiger, U umbrella, V van, W watch, X x-ray, Y yo-yo, Z zebra।
किड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।